So at this moment, guys, we will talk about what are the things that needs to be checked and prepared before buying a property. So first thing, guys, is just you have to go and check your savings if you have enough money for the down payment. So kinahanglan jud nimo ng andaman kay mukuha kag property naa gyud nay down payment. So mo na una nimo nga andaman. So the down payment. And of course, you have to make sure that you have a stable job, a stable income, no? That is part of the requirements. Okay, from your income, diha man basihan sa mga developer kung if you have the capacity to pay, then mao po na basihan sa bangko nga imong utangan if you have the capacity to pay. And that's why make sure nga secure na sila. Second one, check your maximum budget. Kung pila ang imong budget gyud nga gina-expect na nga budget. Naman jud kay giset ana nga budget nga in gyud imong paliton 1.5 million. Kay imo pa man ang i-check dito sa imong monthly nga salary if di ba ka ma-short, no? So imo pa i-calculate pa man nimo didto ungod kaning pila ra man jud akong maximum ani kay lain po kay gihurot nimo bayad unya wa na kay makaon, di ba? So imo pa jud i-calculate didto. Munang you have to check your budget, maximum budget. Either it's a cash or installment, you still have to check that para inog mukuha na ka di na ka mamroblema, no? So prepare money for down payment, always make sure na kay stable job, stable income, and then check your maximum budget. And of course, next would be the location. Kung asa ka nga location dapita ganahan nga mukuha og property. Because magdepende man na sa imong lifestyle, no? Kay kunwari ganahan ka og ganahan ka magsigig night party, ganahan ka mag-go ana. So dili po ka pwede mapuyo sa bukid kung imo na imong lifestyle, no? So pero kung ikaw tong tawo nga ang okay ra ka og quiet place, ganahan ka og quiet place o kana murag ang imong ganahan adto kag bukid-bukid, no? Yung place. So depende na siya sa imong lifestyle. Manang you have to search for the location nga ma-fit in sa imong lifestyle. And then next would be what type of property would you want to have? Muna imuhang i-ask sa imong self, no? You have to figure out yourself kung unsay imuhang ginid gyud, no? Condo ba, apartment ba, etc. Depende nimo. You have to figure it out. Inana guys. And then next would be you have to prepare your valid IDs, proof of income, bank statement, mga bisag unsa nga proof nga ma-proof siya nga you have the capacity to pay. Inana lang. Mao na siya ginid, no? Need natong i-prepare basta magplanta nga mo buy og property, mukuha og property. So mao to siya tanan guys ang atong andamon.